Kalau dah kotor memang dah tak selesa kan. Lepas tu kan orang pun merokok kat sini. So, pemeriksaan pun still perlu dijalankan untuk sentiasa jaga kawasan dekat area-area public. Bagi saya adalah cara yang mudah adalah terus jalan kaki. Walaupun keadaan jalan raya sesak ke tak sesak ke, sebab kalau kita tengok lantas kat sini is quite high, quite tinggi untuk kita nak lintas semua. Lagi-lagi orang tua semua is quite susah untuk diorang mendaki, lagi-lagi tangga yang banyak macam ni. Kena bagi kuasa kat boleh keluarkan tangan. Kita keluar sini, just kita tengok sebelah kanan kan. Dia daripada sana cross sini. Elok sah. Assalamualaikum to our panel, Encik Khairul Zaman bin Abdul Malik and Technologist Muhammad Irwan bin Sani. We are from KA24. We would like to present about a study toward pedestrian usage and behaviour on Footbridge. Now, I would like to talk about introduction. What is pedestrian? Pedestrian who are defined as vulnerable road user, also known as VRU, are not related to any bicycle mode as compared to other road user. Seperti yang kita tahu, pengguna jalan raya lain seperti kereta dan motor mempunyai sistem keselamatan mereka yang tersendiri. Sebagai contoh, kereta mempunyai tali pegang kereta dan motosikal mempunyai topik kereta. Manakala, pejalan kaki tidak mempunyai sistem keselamatan mereka yang tersendiri dan risiko kecederaan mereka adalah lebih tinggi jika terlibat di dalam kemalangan. Maret 2019 said, pedestrian safety is one of the main global issue. According to the statistic of road accident in Malaysia, pedestrian fatalities ranked third highest after car and motorcycle for fatalities for the years 2010 until 2019. From data and the finding that we are collected, we will use as an indicator to the behaviour and perception of the pedestrian toward the uses of footbridge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will be presenting to you our group studies problem statement. Problem statement is a thing that makes our group wants to do the study. And for this study, the first problem statement is that most of nation practice at an unsafe road crossing. This is because according to Hidayah Kazim in 2012, pedestrians usually tend to choose the quickest way to reach to the destination. And this situation happened due to the insufficiency of pedestrians' understanding related to the road safety while footbridge was still available. Because of this action, the rate of pedestrian fatalities annually increasing, and according to Hassan and Napiah in 2018, most of nations tend to cross roads even though there are footbridge provided for them because they are in a hurry and afraid of heights. Because of the situation that becomes a problem in our country, a comprehensive study needs to be carried out to overcome these problems, and these are our group studies problem statement. For this study, there are two objectives that our group aims to reach. Firstly, it is to investigate the main factors that influence the pedestrians' behaviour during crossing roads, and secondly, we want to analyse primary and secondary data that have been collected, and after that, we want to provide beneficial solutions by giving control measures so that pedestrians can comply the road safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan seterusnya adalah scope of study. Yang mana scope of study ni kami menjalankan kajian kat dua tempat, iaitu Astaka Shopping Centre Sdn Bhd dan juga Bantayan Bus Station. Yang mana kedua-dua kawasan ini berdekatan di antara satu sama lain. Untuk yang kedua, data yang kami collect akan kami gunakan dua cara, iaitu primary data dan juga secondary data. Primary data ni kami akan menggunakan tiga kaedah, iaitu interview, observation dan juga questionnaire. Untuk yang secondary data pula, kami mendapatkan daripada artikel-artikel, jurnal-jurnal dan juga official document yang past research punya. Jadi ia akan memudahkan untuk kami menjalankan kajian. Okey, daripada tu kami menemui 15 artikel yang kami dapat daripada Google Scholar dan juga Science Direct. Okey, seterusnya kita akan pergi ke part expected result, yang mana
hasil daripada kajian kami ini. Yang pertama, kita akan dapat tahu know the factors that influence pedestrian behaviour and perception during crossing the road. Yang mana kita akan dapat tahu faktor yang menyebabkan ketidakpenggunaan jejantas ini dalam kalangan pejalan kaki. Yang mana kita boleh kaitkan tentang mereka ingin cepat sebab ada urusan. Kedua, mereka malas untuk menggunakan jejantas tersebut. Ketiga, mereka merasakan struktur bangunan jejantas tersebut tidak selamat, serta boleh memberi bahaya kepada keselamatan diri pejalan kaki itu sendiri. Yang kedua, kita pergi kepada show the impact of road safety education, yang mana kami akan menjalankan kajian bahawa adakah pembelajaran mengenai keselamatan jalan raya ini dalam kalangan masyarakat kita akan menyumbang kepada faktor kepada ketidakpenggunaan jejantas ini. Yang mana dari situ mungkin kita dapat tahu bahawa mereka hanya belajar di sekolah rendah, akan tetapi mereka tidak belajar di sekolah menengah. Jadi dari situ mereka semakin melupakan apa itu erti keselamatan ketika berada di jalan raya. Yang ketiga adalah can decrease the number of road accidents toward pedestrians. Literature review bagi kajian kami yang pertama adalah pedestrian perception towards Footbridge. Daripada literature review ini terdapat dua artikel yang berkait dengan perception. Yang pertama daripada Hidayah Kazim 2012, to study on effectiveness of pedestrians visualizations. Okay. Yang kedua adalah Miguel Anda Blanco 2020. Ini factor related to the use of pedestrian bridge in Universiti student of Honduras. Okay, daripada dua artikel ini dapat listkan the objektif yang mana ia berkait dengan kajian kami, iaitu faktor yang menyebabkan ketidakpenggunaan jejantas. Antara faktor yang boleh dikaitkan dengan adalah lazy attitude, vehicle conditions, being in hurry dan feeling unsafe to use of footbridge. Okay, daripada lazy attitude ni apa yang dapat daripada artikel tersebut, mereka menyatakan pejalan kaki ini malas untuk menggunakan jejantas kerana terpaksa untuk menaiki anak tangga kerana kedudukan jejantas kan tinggi. Yang kedua adalah vehicle condition, yang mana Miguel Anda Blanco ni ada menyatakan bahawa jumlah kenderaan yang ada sekarang semakin hari semakin meningkat. Jadi terdapat berbagai ragam pemandu yang mana ada yang membawa laju dan juga ada yang membawa perlahan. Jalan kaki itu mengambil keputusan untuk melintas jalan kerana mereka melihat kenderaan tersebut perlahan. Akan tetapi mereka pejalan kaki ini mungkin tidak perasan bahawa kenderaan di belakangnya mungkin laju. So ini akan boleh menyumbang kepada belakang kemalangan. Yang ketiga, being in hurry, yang mana menyatakan mereka ingin menguruskan urusan mereka di seberang jalan dengan segera. Jadi mereka mengambil keputusan untuk melintas tanpa menggunakan jejantas. Yang ketiga adalah feeling unsafe to the footbridge, yang mana kami dapat mengkaji daripada artikel tersebut. Mereka menjalankan kajian bahawa keadaan jejantas tersebut dengan struktur bangunan yang tidak selamat menyebabkan faktor pejalan kaki tidak menggunakan. Yang kedua, jejantas tersebut gelap dan suram, jadi ia boleh menyumbang kepada berlakunya jenayah. Yang kedua adalah pedestrian knowledge toward footbridge, iaitu ilmu pengetahuan pejalan kaki mengenai jejantas. Okey, di sini terdapat satu artikel yang berkaitan dengan perkara tersebut, iaitu Mazlan Ismail, yang mana dia adalah daripada the impact of road safety education on the intentions to from positive attitude among primary school. Daripada artikel ini kita dapat tahu bahawa golongan kanak-kanak dan juga orang tua ini adalah golongan yang berisiko tinggi ketika mereka di jalan raya kerana ia boleh menyumbang kepada berlakunya kemalangan. Yang kedua, artikel ini ada memberitahu reason lack of pedestrian knowledge. Okey, yang pertama kita boleh kaitkan mengenai lack of guidance from parents, yang mana ibu bapa tidak menunjukkan tauladan yang baik, yang mana ibu bapa tidak menggunakan jejantas ketika melintas. Jadi anak-anak akan melihat keadaan tersebut dan akan mencontohi. Yang kedua adalah lack of community awareness program. Di sini kita boleh kaitkan mengenai kurangnya pihak berkuasa menjalankan program yang berkaitan tentang keselamatan jalan raya kepada masyarakat. Jadi ia boleh menyebabkan pengetahuan pejalan kaki ini akan berkurang dari hari ke hari. Kita boleh kaitkan mengenai lack of community ni, kita boleh juga beritahu bahawa pihak berkuasa seperti Majlis Perbandaran tidak menetapkan bahawa penggunaan jejantas ini adalah penting. For the literature review, I will be presenting to you the articles that have been collected and critically analysed by us to have a good comprehension regarding with our scope of study. And in terms of Footbridge category, there are several articles that have been collected and critically analysed. For the article titled
Factors Influencing Pedestrian Safety that was written by A. Martin in 2006. We understand from this article that pedestrians will generally take the quickest route to their destination, and school children can be easily influenced by peer group pressure. We also know that pedestrian collision occur due to negligent behaviour among pedestrians, and traffic volume contributes significantly to pedestrian collision rates and crossing behaviour. And as for the article titled Pedestrian and Bicycle Bridge as Example of Safe Collision-Free Road Crossing that was written in 2013, after we analyse the article, we understand that there are several areas that have the highest percentage of risk towards pedestrians when crossing roads, and there are several strategic locations to build footbridge. And lastly, we also know the benefits of building footbridge. From Hassan Aziz Hassan and Mazlan bin Apiah, from the article titled The Effect of Structure and Street Characteristics on the Footbridge Usage that was written in 2014, we understand that building footbridge will prevent pedestrians from crossing road illegally at a non-safe road. And we also know that if the footbridge doesn't have any maintenance, the number of footbridge usage will be decreasing. And lastly, from this article, we know that the number taken to cross roads will influence to the footbridge usage among pedestrians. And as for the article titled Advanced Solution to Increase the Efficiency in the Use of Pedestrian Bridge System in Hanoi, that was written by Nguyen Min Ngoc and Vu An in 2019, from their article, we know that footbridge can be an initiative for pedestrians to cross roads without having to affect the road traffic flow. And this article also states about the footbridge's benefits, factors that influence the footbridge's usage, and lastly, the characteristics of a good footbridge. Let's move on to the literature review for importance of footbridge towards pedestrian. Based on research, footbridge adalah salah satu kemudahan yang amat penting untuk melintas jalan dengan selamat. Tambahan pula, pejalan kaki adalah pengguna jalan raya yang paling berisiko tinggi seringkali terlibat dalam kemalangan. So, based on our literature review on article A Study Effectively Pedestrian Bridge Utilization by Nurul Hidayah binti Kazim, 2012, we are finding factor affecting the usage of pedestrian bridge. Second, we are finding proposed measure to stir up utilization of pedestrian bridge. The second article, which is Pedestrian and Bicycle Bridge as Example of Safe Collision-Free Road Crossing by Nicholas Miskowicz, Lucas Prizox and Romanika Okrazewska, 2017. From this article, we are finding importance of footbridge towards pedestrian on the Brada River Bicycle Village, Poland. And second, we are finding design footbridge in Rizal Zone. So the last one is, I'm going to talk about the literature review for road safety situation in Malaysia. As we all know, saban tahun Kerajaan Malaysia dan Jabatan Kerja Raya Malaysia telah berusaha selain upaya melakukan pelbagai inisiatif untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di Malaysia. So, based on our literature review on article Overview of Current Road Safety Situation in Malaysia by Muhammad Nizam Mustafa, 2005, from this article, we are finding an overview of present road accident statistics in Malaysia. Second, from this article, we are finding road safety program by Ministry of Work Malaysia. Third, we are finding what is causes of traffic accident can be happen in Malaysia. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada part metodologi, yang mana ini adalah contoh flowchart bagi kumpulan kami daripada awal hingga ke akhir daripada kajian ini dilakukan. Okey, untuk yang pertama, untuk chapter 1, kami akan melakukan background reading. Dari situ kami akan research title yang bersesuaian dengan kajian kami, di mana apabila kami mendapat title yang boleh digunakan dalam kajian ini, kami akan mengemukakan kepada penyelia projek untuk ditambah baik. Daripada research title tersebut, kami akan mencari keyword, di mana keyword tersebut kami dapat daripada hasil pencarian kami di internet, yang mana ia adalah sumber-sumber yang boleh digunakan untuk kajian ini. Yang pertama adalah buku, jurnal, tesis dan juga artikel. Daripada sumber-sumber ini, kami dapat keyword tersebut yang mana ianya boleh digunakan dalam kajian ini. Apabila keyword yang sesuai untuk kajian ini dapat, kami terus kepada statement of problem, yang mana kami dapat daripada
masalah yang sering berlaku dalam kajian kami ini, yang mana daripada statement of problem tersebut kami akan dapat menghasilkan objektif yang bersesuaian dengan kajian kami, yang mana objektif tersebut akan pecah kepada dua, iaitu research scope dan juga questions. Selepas research scope, kami melakukan literature review, yang mana ia adanya dalam chapter 2, yang mana literature review ni berdasarkan sumber-sumber yang kami telah dapat daripada book, journal, thesis dan juga artikel. Selepas kami membuat literature review dalam chapter 2, kami akan terus ke chapter 3, yang mana ia adalah research methodology, iaitu kaedah yang kami akan gunakan semasa kajian ini dilakukan. Yang pertama, kami akan gunakan kaedah observations, kedua interview, dan juga yang ketiga adalah questionnaire. Observation ni kami akan survey kawasan tersebut, yang mana ia penting untuk dilakukan. Yang kedua adalah interview, yang mana kami akan menemubual beberapa pejalan kaki di kawasan tersebut. Yang ketiga adalah questionnaire, yang mana kami akan edarkan dalam soalan dalam bentuk Google Form kepada pejalan kaki itu nanti. Untuk chapter 4, apa yang kami lakukan adalah analisis data. Analisis data ni berkait rapat mengenai 3 kaedah yang kami lakukan tadi. Dan chapter yang kelima, di mana kami akan melakukan recommendation, penambahbaikan, dan juga conclusion untuk hasil kajian kami. For location identification, there are 2 areas for the study cases of Footbridge. First is Haziqah Shopping Centre Berhad, and second is BINTI bus station, where these 2 places are located at MOHD. Now I'm going to talk about data collection that we use. First is primary data, second is secondary data. For primary data, we use 2 methods. First is method observation and second is method questionnaire. For method observation, we will use to carry out objective of study, iaitu dalam menyiasat faktor utama yang mempengaruhi tingkah laku pejalan kaki semasa melintas jalan raya. Dan yang kedua adalah untuk mengkaji prestasi gigantas dan ciri keselamatan struktur gigantas. Dan kami juga akan menggunakan instrumen seperti borang pemerhatian, senarai semak dan hasil tangkapan gambar untuk menjalankan kaedah ini. Bagi metod questionnaire, kami akan menggunakan Google Form untuk mengambil data dan respon daripada responden untuk mengetahui dan menilai sejauh mana kefahaman mereka tentang keselamatan ketika melintas jalan raya. Dan untuk secondary data, kami mengambil data daripada artikel, jurnal dan statistik, iaitu kami menggunakan platform pencarian seperti Google Scholar dan Hussein Direct untuk mendapatkan artikel, jurnal dan statistik. Untuk statistik, kami akan mengambil untuk mengetahui statistik kemalangan jalan raya di Malaysia. In our study, there are 2 types of mediums that are used to analyze the data that has been obtained, which is Google Form and Microsoft Excel. In order for us to obtain a concrete data, we must have a reliable and valid questionnaire. One of many categories for a reliable questionnaire is the test-retest reliability. It aims to investigate either the same result will be produced or not from the repetition of the question under the same condition. Whereas a valid questionnaire is a questionnaire that has covers all related aspects and the words written in the questionnaire has been clarified so that the user knows the term. And we have construct many types of question for the questionnaire through the Google form, such as optional question, skill type question and multiple answers. From the data that has been given from the respondent, we will transfer the data from the Google form into the Microsoft Excel. And there are 3 reasons of why we chose Microsoft Excel. Firstly, Microsoft Excel enables the collected data to be visualized. Secondly, it able to list down the respondent's detail. And thirdly, it can make the obtained data to be more organized and easier to analyze. Last but not least, there are references that we use in our research study.